Ano itong Ebanghelyo para piyesta pagdaragaan ng Santa Cruz, sumalakan San Juan, Kapitulo 3, versikulo 13, ngadto ito ang 17. Nagsiring Jesus ngadto kan Nicodemo, waray pagod na kasakahalangit, labot han anak han tao, nga linusad ti kang halangit. Sugad nga ginisa ni Moises, dito kami ngawalan halas ka bronze, kinahanglan manliwat nga isahon ang anak han tao, sugad nga paagi, base makaangkon na dayon nga kinabuhi, an nga tanan nga nato o iya. Kay ginhigugmagod han Dios ang kalibutan, nga iginhatag niya bugtong anak, base diri unta mamatay ang nga tanan nga nasarig iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi. Kay waray magsugo ang Dios sa nianak nga niya paghukom han kalibutan, kundi hinpagtalwas han kalibutan. Kabtuan ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Baraan nga Domingo hayong tanan, Domingo han pagdaragan han Santa Cruz. Marang pa mo iton nga mga pulong pagdaragan han Santa Cruz, sugad bahiyahin contradiction in terms, kumbaga atong pambinisaya, sugad bahin didayton nga mga pulong bagahin duduha nga mga butang in nag-aato itong pagdaragaan, trayo ating krus nga amuan, simbolohin kaperdihan, simbolohin kamatayon. Pero kay ano nga nasugad? Kay an aada ha krus kabugtuan, diri ila tao, kundi anak han Dios, Yesu Kristo. Sanglit didaiya na bago ang kahulugan, bago ang naging katuyuanan han krus. Ang krus naging santa. Naging santa kay hiya nagbuhat han kaburuton han Dios, pinaagi han iginraysang didaiya. Sanglit sa ini nga yan ang adlaw, importante aton iton nga simbolo. Ngan iton aton pagbubuhat iton sign of the cross o hantigaman ng krus, ang ngaran na Amay, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tigaman han uusal ang Dios didahan tutulo ka persona, tigaman liwat han Santa Cruz di ini Jesus naghaladan niya kinabuhi para atong katalwasa. Pero aroy ko tumutukin tutulong ang butang, tutulong ang mensahe iton Santa Cruz. Siyahan nga mensahe nga dida nakikita naton ang pagpaubos ni Jesus. Para kamo itong background iton Kapitulo 3, iton Ebanghelyo na San Juan, amo ang panmusa ni Jesus ang mga tiilhan mga apostol. Katapos siniringiya, tinatawag niyo ako nga magturuddo ngan agaron, tinuod iton. Pero kung ako nga iyo magturuddo ngan agaron, iyo Ginoo, nanmumusa iyo, kinahanglan manliwat magiparupamusa kamo. Di damang gimbuhat ni Jesus, susumat niya aton nga iton pagdaragan, iton pagin dako, bagin duminagko, dire ada iton pagpahitaas, kundi ada itong pagpaubos, ada itong pagsirbe. Nga iyaging pakitahan niya panmusan mga tiil. Mano kamuan panmusan mga tiil, ginbubuhat la ito nang giuubusin nga uripon ang panahon ni Jesus. Kung may ada ko bisita, rikuhanon ako nga tao, pagpapakita ko na akong hospitality na akong mga bisita nga kaurugan, nagbabaktas din ay mga disyerto, syempre mga tapot-tapohon ang mga tiil. Anakon giubusing oripon, pinatatapo ko haira, basi panmusaan hira. Pero Jesus nagbuhat hini. Kaya pag sumat niya aton nga, linus sa dihati kang halangit, kay kinukumpleto niya at pinaagihan iya pamusan mga tiil ang pagpakitahan Dios han iya pagpaubos. Bisan kon ang Dios gihataas siya nga tanan, pero di da kan Jesus nagpaubos siya. Ano ang rason nini? Kay basi hikita iya mapahitaas. Igintanding niya ang krusan, bronsing halas dito
kamingawan nga tungudhan pa kakasiplatan mga Israelita, no? Natatalwas sira, no? Nag-uupayan ira mga tinukubanhan mga halas. Pareho man liwat, kung nasiplat kita iton krus ni Jesus, di da nakakarawat kita iton tambal iton aton mga sala nga mga kagatha aton hijawa. So asa iton iduduhan, no? An siyahan an pagpaubos han Dios di kan Jesus, ikaduha an pagtambal han Dios sa aton han kasamdan han mga sala naton nga igintukso ha aton nan yawa. Ikatulo kabugtuan iton krus tigaman han gugma han Dios. Pulong pa man ni Jesus, ginhigugma gud han Dios ang kalibutan nga iginhatag niya an iya bugto nga anak. Base diri unta mamatayan nga tanan nga nasarig ha iya kundi makaangkon handayon nga kinabuhi. Mamay kamala, sugod ba iton nanay o iton tatay nga nagpipiraw bugos nga gabi para lait ira anak maatenderan, maataman labi na kun iton ira anak may sakit o ginugutom nag-uuraw habot ngahan katut ngahan gabi. Pero iton, kung ikukumpara nato ng sakripisyo ni Jesus nga iginhalad niya bugos sa kalugaringon dira mismohan krus, base la kita matalwas tungod inihin tungod kay ginhigugma kitahan Dios nga ini nga gugma iginpakita dida ka Jesus nga iya anak. Saglit pasalamat kita Ginoo, pulong pa man ni San Agustin, iton krus diri iton tigaman la ihin pagparayaw, iton krus paagihin kinabuhi. Tagigad kami Ginoo ing grasya nga makagsunod kami han krus ni Jesus. Diri la didahan amon pagkarawatan mga arantuson na pagsunod na iya, kundi dida gihapon han pagtuman han imo kaburuton sugad han iya ginbuhat. Pinaagi kan Hesus Kristo nga amon Ginoo. Amen.